अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल साहब का दूसरा शेर मैं लेके आया हूँ कि वो फरमाते हैं, कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने ऐ मजनू, कि लैला की तरह तू खुद भी तो है महमल नशीनों। तो यहाँ पे उन्होंने मजनू जो है वो इंसान को मुखातब करके जो है इंसान को उन्होंने ये हिट किया यहाँ पे आके। वो लोग जो अल्लाह की ज़ात के मुतलाशी हैं। मुझे किसी बहन ने ये कल जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि अल्लाह को देखने का कौन सा फार्मूला है, वो मुझे बताएं कि मैं अल्लाह की ज़ात को देखना चाहती हूँ, उसकी ज़ियारत करना चाहती हूँ, उसकी मुतलाशी हूँ, उसको देखने का कौन सा फार्मूला है। तो अल्लाह को देखने का एक ही फार्मूला है, वो फार्मूला यही मजाल है। इंसान अपने ही आईने में उसकी ज़ात को देख सकता है और उसको देखने के लिए उसी की निगाह दरकार है, जिसके बारे में अल्लाह की ज़ात फरमाती है हदीस कुदसी है। सो जिसने मुझको शनाख्त किया मुझ ही से, जिसने मुझको शनाख्त किया, ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने मकाशफतुल क़ुलूब में इस चीज़ की वजाहत की। यहाँ पे वो हवाला लेके आए हैं कि अल्लाह की ज़ात फरमाती है, जिसने शनाख्त की मेरी मुझी से, जिसने मुझको मेरे से ज़रिए ही देखा, सो उसने मुझे देखा। क्योंकि अल्लाह को देखने का और कोई फार्मूला नहीं है। इसी फार्मूले के मतलका जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, अली क्या तुमने अपने रब को देखा? तो उन्होंने अर्ज़ की, जी या रसूलल्लाह, मैंने अपने रब को देखा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तूने अपने रब को कैसे देखा? तो मौला अली सरकार ने अर्ज़ की कि मैंने अपने रब को अपने रब की आंख से देखा। क्योंकि अल्लाह को देखने के लिए अल्लाह की निगाह के सिवा और कोई फार्मूला नहीं। हर चीज़ को देखने का एक पैमाना है, एक फार्मूला है। आप अपनी इन ज़ाहरी आँखों से जो है वो इंसान की अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते, आप इंसान का एक्सरे नहीं ले सकते। उसके लिए उसी के मुताबिक कोई ना कोई आपको लेंस चाहिए होता है। आप बारीक से बारीक जो पानी के अंदर बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं या जरासीम हैं, उनको आप इन ज़ाहरी आँखों से नहीं देख सकते। उसके लिए आपको कोई ना कोई आला जो है वो कोई खुर्दबीन जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। हालांकि निगाहें तो आप भी रखते हैं, उस आले को लगाने की क्या ज़रूरत है? आप खुद ही देख लें कि इसके अंदर बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, जरासीम क्या है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। जिस तरह उसको देखने के लिए एक पैमाने की ज़रूरत है, ये किस तरह मुमकिन है कि एक छोटी से छोटी चीज़ को देखने के लिए एक पैमाना दरकार है, उसके बगैर देख ही नहीं सकते आप। तो इतनी बड़ी ज़ात, इतनी बड़ी शान को आप अपनी आंखों से देखने चल पड़े हैं, उसके लिए भी कोई पैमाना है। और अल्लाह की ज़ात को देखने का वो आला जो है वो निगाहे कलम है, वो दिल की आंख से देखा जाता है। तो इसीलिए इकबाल साहब फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि मजनू का इन्होंने मिसाल यहाँ दी है इंसान को। कहते हैं, कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने मजनू, कभी अपने आप को देखा है, कभी अपने बातन में उतरे हो, कभी बातन में गोता जन हुए हो कि तेरे इस मजाज के अंदर मुकीम कौन है। कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने मजनू, कि लैला, यहाँ लैला अल्लाह की ज़ात को उन्होंने बोला कि जिसके तू मुतलाशी हो, कि लैला की तरह तू खुद भी तो है महमल नशीन, तुम्हें ही तो अल्लाह ने अपना मजहर बना के भेजा है, तुम उसी का आईना हो, लेकिन अपने आईने में तुम उसे देख नहीं रहे, तुम फिर भी उसे आफाक में ढूंढ रहे हो। तुम उसे आफाक में, आसमानों में तलाश कर रहे हो। और ये आसमानों की तलाश के बारे में बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, कहते हैं, बुल्ले शाह आसमानी उड़दियाँ फड़ना है, जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। यानी जड़ा तेरे अपने ही अंदर मौजूद है, तेरे अपनी ज़ात दे अंदर जिहड़ी ज़ात मुकीम है, काश तू बुल्ले उस ज़ात दे नाल आशना हुंदा ते तू उन्होंने बाहर ना ढूंढदा। इसी के बारे में इकबाल साहब फरमाते हैं, काबा
کعبہ پہلو میں ہے، قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا قلب میرا عرش ہے، قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں۔ تو اقبال صاحب فرماتے ہیں کعبہ پہلو میں ہے اور سودائی بت خانہ ہے، کس قدر شوریدہ سر ہے عشق بے پرواہ ہے، کہ افسوس جو تیرے اندر پوشیدہ ہے تو اسے کعبے میں تلاش کر رہا ہے، کیونکہ وہ کعبہ جو ہے وہ کعبہ خلیل اللہ ہے، اور یہ کعبہ جو انسان ہے یہ کعبہ جلیل اللہ ہے، اس کو اللہ نے خلق کیا ہے، اس کو اللہ نے سجدہ کروایا، اس کے آگے تمام ملائکہ رواؤں کو جھکایا اس کے آگے۔ تو انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی مخلوق نہیں ہے، یہ تمام مخلوقات کا سردار ہے۔ تو وہ چیزیں جو دوسری مخلوقات سے انسان کو ممتاز کرتی ہیں وہ یہی چیز ہے کہ انسان ہی کو وہ صفت حاصل ہے کہ انسان اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، کسی اور مخلوقات کو یہ شرف ہی حاصل نہیں۔ اور مشاہدے کا طریقہ کیا وہی ہے جو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جس نے مجھ کو شناخت کیا مجھ ہی سے سو اس نے مجھے دیکھا۔ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور اللہ کو دیکھنے کا وہی فارمولہ ہے کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے اللہ ہی کی نگاہ درکار ہے، اور اللہ کی آنکھ کون سی ہے؟ قلب کی آنکھ۔ اس لیے وہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ تو اپنے اس وجود کو جو ہے تو سمجھ رہا ہے کہ سارا رول اس کا ہے، یہ رول اس وجود کا نہیں ہے، وہ دیکھنے کی قوت جو ہے وہ اس کے اندر جو چپ ہے جو روح کی صورت میں ہے۔ جس طرح موبائل کے اندر سم کا دخل ہے، سم اپنا کام کر رہی پر نظر نہیں آ رہی، دکھائی نہیں دے رہی، اسی طرح تیرے باطن میں وہ ذات اسی طرح مقیم ہے جس طرح موبائل کے باطن میں جو ہے وہ سم ہے، لیکن رول اس کا، دخل اس کا۔ تو اس لیے اقبال صاحب فرماتے ہیں کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی تو ہے محمل نشینوں میں، انسان میرا بید ہے اور میں انسان کا بید ہوں۔ یہ حدیث قدسی اللہ کی ذات فرما رہی ہے انسان میرا بید ہے اور میں انسان کا بید ہوں۔ سو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا سو اس نے خدا کو پہچان لیا۔ یہاں پہ وہ نقطہ اقبال صاحب لے کے آئے، کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے مجنوں، کبھی اپنی حقیقت کو بھی پہچانا ہے کہ تو کسی کی حقیقت کا آئینہ ہے، کسی کی حقیقت کا مظہر ہے، تو مظہر جمال خدا بندی ہے، لیکن جو غفلتیں اور دنیا کے رنگ طے در طے تیرے قلب پہ پڑے ہوئے ہیں تو اپنے ہی اس مقام سے بے آشنا ہے۔ تو اسی طرح تو خوار اسی کی تجلی اور جستجو میں آنسو بہا رہا ہے کہ اللہ کی ذات کہاں ہے، وہ اسی جگنو کی طرح ہے جو روشنی اپنے پیچھے رکھتا ہے لیکن اپنے اس نور سے بے خبر ہے۔ جس طرح شجر جو ہے وہ اپنے پھل کی شرینی سے آشنا نہیں ہے، جیسے شجر بے خبر ہے اپنے ثمر سے، اے انسان تو بھی ایسا ہی ہے کہ تو نے اپنے آپ کو نہ پہچانا اور خدا کا تو متلاشی ہے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے میں تیری شارق سے قریب ہوں، تیرے نفسوں میں گم ہوں، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تحقیق اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو اس لیے انسان بذات خود بہت بڑا راز ہے، یہ وہ مجاز ہے، یہ وہ مجاز کا آئینہ ہے جس مجاز میں سے حقیقت جو ہے اس کی جھلک، حقیقت کا آئینہ جو ہے وہ اس انسان کے اندر پوشیدہ ہے، لیکن انسان خود اپنی حقیقت کا عارف نہیں ہے، اپنی حقیقت سے شناسا نہیں ہے۔ اور اسی کے بارے میں جو ہے جو لوگ باہر اللہ کو تلاش کرتے ہیں تو انہی کے بارے میں اقبال صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے۔ دیکھ لیں کافر جو ہے نا وہ اللہ کو آسمانوں میں تلاش کر رہا ہے، آج تک کفار کی ریسرچ ہے، انگریز ریسرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کہاں ہے لیکن ان کو دکھائی نہیں دے رہی۔ تو کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، اسی کے اندر ساری کائنات پوشیدہ ہے، جس کے بارے میں سلطان العارفین فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو،
दिल दरिया समुद्रों डूंगे। ये दिल जिसको एक तो बूंद समझ रहा है, इसकी वुसत इतनी है कि तमाम जहान इसके अंदर समा जाए, जिस तरह आंख के तिल में आसमान समाया हुआ है। वो फरमाते हैं कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने हूँ, विच्चे ही वेड़े विच्चे ही चेड़े, विच्चे ही वंज महाने हूँ। 14 तबक 7 ज़मीनें और 7 आसमान, 14 तबक दिले दे अंदर ते तंबू वांगू ताने हूँ। जो दिल दा महरम होवे सोयो रब पहचाने हूँ। जिसने अपने आप को पहचान लिया, तहकीक उसने खुदा को पहचान लिया। इंसान मेरा बेद है और मैं इंसान का बेद। तो इसलिए इकबाल साहब का मैं वो शेर लेके आया था। इकबाल साहब का जो शेर है कि कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने है मजनू, कि लैला की तरह तो खुद भी तो है महमल नशीन। तो जिसने अपने आप को पहचान लिया उसे अल्लाह की मार्फत नसीब, वारफ़ अल्लाह। तो जो लोग अभी तक अक्ल और इल्म के चक्कर में फंसे हुए हैं, अक्ल और इल्म की रसाई जो है वो उस तक नहीं। अगर अल्लाह तक रसाई है तो वो इश्क की है, क्योंकि इश्क उसकी अपनी सिफत है, ये बंदे की सिफत नहीं है। इश्क उसी को तजस्सुस और शौक हुआ कि मैं अपने आप को देखूं, सो उसके तजस्सुस का रिजल्ट जो है वो इंसान है। इसीलिए अल्लाह की ज़ात फरमाती है ना कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने ये चाहा मैं पहचाना जाऊँ, सो मैंने इंसान को पैदा कर दिया। तो इंसान उसके तजस्सुस का रिजल्ट है, उसके तजस्सुस का पैकर इंसान है। और ये इश्क की सिफत खुद रब की अपनी सिफत है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।